प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, अॼु पार्लियामेंट जे गॾियल इजलास में इलेक्शनी एक्ट 2023 कसरत राय सां अक्सरियत राय सां मंज़ूर कयो वियो आहे ऐं हिन बिल में मंज़ूरी खां पोइ निगरान सेटअप जेको हूंदो उहो वधीक मज़बूत हूंदो, वधीक बाअख्तियार हूंदो। उहो न सिर्फ़ु मुल्की वहिंवार में बल्कि आलमी इदारनि सां न सिर्फ़ु ॻाल्हि ॿोल करे सघंदो बल्कि उन्हनि सां मुआहिदा पिणु करे सघंदो। हिकु प्रोग्राम जे निसिबत सां इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त छा निगरान सेटअप खे तवील करण वारो हिकु ऑप्शन आहे, उन ते बि गौर कयो पियो वञे या न। असेंबली टोड़ण ऐं निगरान सेटअप जे हवाले सां मुशावरती अमल पिणु तेज़ थी वियो आहे। इन तमामु मामलनि ते तवजो वठंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे बल्कि मुमताज़ तज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम सलाम। सलमान आबिद साहब, सबसे पहले तो इलेक्शनी एक्ट तरमीमी एक्ट बिल जो है 2023 कैसे देख रहे हैं आप? निगरान सेटअप कितना बाख्तियार होगा इससे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जरूरत क्यों कर महसूस हुई है कि हमें निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाना है, निगरान वजीर आजम को बाख्तियार बनाना है। आइन में तो बड़ी वजाहत के साथ निगरान हुकूमत और निगरान वजीर आजम के इख्तियारात मौजूद है और उनकी बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन की शफाफियत को यकीनी बनाना है। जो बड़े फैसले हैं वो अमूमी तौर पर मुंतखब नुमाइंदे करते हैं, वो गैर मुंतखब नुमाइंदे तो नहीं कर सकते। और जो निगरान हुकूमत है उसके पास तो ये इख्तियार ही नहीं होना चाहिए कि जो बड़े फैसले हैं वो ये कर सके। और मुझे लगता है कि सारे खेल के पीछे आज जिस बदकिस्मती से सियासतदानों ने अपने हाथ काटे हैं और निगरान हुकूमतों को इख्तियारात दिए हैं, बाख्तियार बनाने की कोशिश की है, इससे इलेक्शन के डिले की एक स्मेल आ रही है। और इसका मतलब ये है कि जो निगरान हुकूमत को बाख्तियार बनाने के पीछे थ्योरी है वो ये है कि अगर इलेक्शन डिले होते हैं और इलेक्शन की बजाय निगरान हुकूमत को अबूरी हुकूमत का दर्जा मिलता है तो ये इनके पास इख्तियारात होने चाहिए ताकि ये मईशत के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से कुछ बड़े फैसले कर सके। अगरचे ये कहा गया है कि जनाब ये वो नए माहिदे नहीं करेंगे बल्कि उन्हीं माहिदाओं के अंदर रह के काम करेंगे जो पहले से तयशुदा है। तो भाई ये बात तो पहले से तयशुदा है तो फिर इसमें जो पहले भी निगरान हुकूमतें बनती नहीं है उस वक्त तो हमने इसे तरमीम की जरूरत महसूस नहीं की है। तो अब मुझे लगता ये है कि इस तरमीम के पीछे कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स है। और मैं आपको ये बताऊं, आप जो रजा रब्बानी साहब ने तकरीर की है वो जरा जहन में रखिएगा और उसको जहन में रखते हुए आप ये देखिएगा कि फ्यूचर में इसका नुकसान भी सियासी और जमहूरी कुव्वतों को बहुत ज्यादा होगा। तो सर फिर आपको सर क्या लगता है कि कितने अरसे तक होगा और फिर अगर निगरान सेटअप तवील होगा तो उसका बुनियादी सबब क्या होगा? क्या बुनियादी सबब आज भी पीटीआई है या कुछ और? पहली बात तो ये है कि अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाए जी सर, तो ये मुल्क के मफाद में होगा और मैं खुद भी इलेक्शन के अंदर ताखीर नहीं चाहता। लेकिन अगर इलेक्शन में डिले हुआ, चाहे वो आप मार्च 2024 कह लें, एक दफा जब आपने डिले किया तो फिर इंतखाबात फौरी तौर पर होने के इम्कानात कम हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जवाब जो है वो वही है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पीटीआई का बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। और ये जो तासुर था कि पहले पीटीआई का बंदोबस्त होगा फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे, तो बज़ाहिर ये लगता है कि अभी भी ये इब्हाम बाकी है कि पीटीआई के साथ इंतखाबात के तनाजुर में क्या सलूक किया जाए। क्या पीटीआई के सरबराह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, नजरबंद किया जाएगा, नाहिल किया जाएगा और उनकी गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी पार्टी के हाथ पैर बांध के उनको इंतखाबी मैदान में उतारा जाएगा? ये सारे सवालात हैं जिसकी अभी तक कोई हमारे सामने सूरत हाल नहीं नजर आ रही। तो लग ये रहा है कि जनाब उस जहां इलेक्शन की डिले के अंदर इंतजामी या कानूनी मामलात को बुनियाद बनाया जाएगा, लेकिन उसकी एक बड़ी सियासी रीजन जो है वो खुद पीटीआई भी है। उसकी एक बहुत बड़ी वजह पीटीआई भी है। तो सर पीटीआई अगर उसकी एक वजह है तो आप नहीं समझते कि सर पीटीआई से भी जो सियासी गलतियां हुई हैं उनका आज उनको भी पछतावा है? अगर वो पार्लियामेंट में होते तो आज लाजमी बात है पीटीआई ने बड़ी सियासी गलतियां की हैं, लेकिन देखिए सियासी जमातें गलतियों से सीखती है ना। बिल्कुल सही। लेकिन ये तरीका तो नहीं होगा कि एक सियासी जमात को आप इंतखाबात ही न लड़ने दें और उनको उनकी पार्टियों के अंदर तकसीम पैदा करें, उनके अंदर तोड़ फोड़ करें, उनको इंतखाबात के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। ये भी तो नहीं होना चाहिए ना। बिल्कुल सही। सियासी जमातें, कौन सी सियासी जमातें हैं जो गलतियां नहीं करती हैं? आपको याद है 85 का इंतखाबात जो है पीपल्स पार्टी ने बाइकाट किया था, बेनजीर ने बाद में इतराफ किया कि हमसे बहुत बड़ी सियासी गलती हुई, हमें इंतखाबात का बाइकाट नहीं करना चाहिए था। 2008 के इलेक्शन में पीटीआई ने बाइकाट किया, उस वक्त बाद में इमरान खान ने कहा कि हमसे गलती हुई, हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए था। तो मेरा मतलब है सियासी जमातें गलतियां करती हैं और वो गलतियों से ही सीखती हैं। लेकिन ये तरीका कार जो इस वक्त हमने इख्तियार किया हुआ है, अगर ये बात दुरुस्त है कि पहले बंदोबस्त होगा फिर इंतखाबात होंगे, तो ये भी कोई अच्छा अमल नहीं है, इससे सियासत और ज्यादा खराब हो। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज जो एक्ट ये हुकूमत करेगी और यकीनन उनको उसको
پھر وہی اس کو ان کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ سلمان نبی صاحب، آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور تخت لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ آنے والے انتخابات میں تخت لاہور پہ آپ کو کس کس پارٹی کے کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے وضاحت نہیں ہے؟ جی سر، ابھی یہ وضاحت نہیں ہو پا رہی کہ جو پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اگر علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑنا ہے جی تو دو قوتیں تو یہ ہو گئی نا جی۔ جی پھر تیسری قوت استحکام پاکستان پارٹی ہے جی جو نئی بنائی گئی ہے، اس کے اندر ہوا بھری گئی ہے۔ جی چوتھی جو ہے وہ پی ٹی آئی ہے، پانچویں ٹی ایل پی ہے۔ جی تو اگر یہ ساری جماعتیں علیحدہ علیحدہ الیکشن لڑیں گی تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے انتخابی منظرنامے میں کھچڑی پکے گی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ الائنسز کے ساتھ مل کے لڑتی ہیں تو اس کے بھی امکانات ایسے کم ہے، کیونکہ اتنی زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، استحکام پاکستان پارٹی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ تو یہی کہتی ہیں کہ بہرحال ابھی اس وقت خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سیاست میں جو ووٹر ہے جی وہ سر، بدستور انٹیکٹ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اس کا کوئی ایسا شکل نظر نہیں آ رہی کہ ووٹر بھاگ گیا ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہوگا کہ اگر وہ ووٹر الیکشن والے ڈے والے دن باہر نکلتا ہے جی سر، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے تو بہت سود مند ہوگا، کیونکہ اس وقت ریئیکشن تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ووٹرز میں بہت ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پی ٹی آئی کو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ ابھی بھی ان کی پارٹی کے بڑے لوگ جو ہیں وہ مزاحمت کر رہے ہیں، جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پارٹی بھی اس طرح سے موجود ہے، لوگ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پنجاب کے اندر تو دیکھیے اصل مقابلہ تو پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہے، جی اور یہ دو ہی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پنجاب کی سیاسی حقیقت، جیسے سندھ میں پیپلز پارٹی کا حقیقت ہے، جی اسی طرح سے پنجاب میں پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی حقیقت ہے۔ تو اب یہ پانی پت کی جنگ ہے، اس میں سے استحکام پاکستان اپنا حصہ نکالنا چاہتی ہے پنجاب میں، مسلم لیگ کاف نکالنا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں پینیٹریٹ کرنا چاہتی ہے۔ جی سر، یہ ساری پلاننگ تو کی گئی ہے، لیکن ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ بہت سی جماعتیں جو اس وقت اینٹی عمران خان ہے، ان کی جیت کا دار و مدار یا ان کی سیاست کا دار و مدار اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اگر عمران خان کو بیک گراؤنڈ سے باہر نکال دے جی تو سر، ہمارے لیے راستہ نکل سکتا ہے، اور جی سر، یہی اس وقت ایک کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی کیا جائے، نااہل کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت بھی نہ ملے۔ سلمان نبی صاحب، یہ مسٹر زرداری صاحب نے ایک پورے بڑا عرصہ گزارا وہاں پہ لاہور میں، اور پھر ان کے یاترا وہاں پہ رہی، لیکن کوئی بڑا نام پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہوا۔ ایک تو اس کا سبب کیا ہے؟ ایک تو اس پہ آپ سر تجزیہ کیجیے گا اپنا، کہ کیا الیکٹیبل سمجھ رہے ہیں کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی نہیں بن رہی، اس لیے وہ ان کو اٹریکٹ نہیں کر رہا، اور کیا ممکن ہے جی سر، ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت بنے، لیکن جو پنجاب کے اندر الیکٹیبلز ہیں نا، جی سر، ان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ حکومت بنے گی تو وہ سندھ کے حوالے سے اور کچھ بلوچستان کی سیٹیں مل کے بن سکتی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے، ایک بات، جی اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں 13 کروڑ ووٹر ہے، جی 12 کروڑ، جی اس سر، میں سے 5.5 کروڑ سے زیادہ ووٹر جو ہے وہ نوجوان ہے۔ جی سر، اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو صاحب تو نوجوانوں کو کوئی انسپائر ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا جی۔ پیپلز پارٹی کی جو پالیٹکس 88 کے بعد سے ڈکلائننگ ہوئی ہے، جی اگرچہ پیپلز پارٹی اسے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، لیکن اس کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ پیپلز پارٹی نئے ووٹر نہیں پیدا کر سکی، جی اور اس کے جو پرانے ووٹر ہیں ان میں سے کئی لوگ مر کھپ گئے ہیں، اور کئی لوگ زندہ ہیں، وہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں اور دوسری جماعتوں کے اندر چلے گئے ہیں، اور کچھ لا تعلق ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے نا، مجھے آپ کو بتا دیجئے سینٹرل جی پنجاب سے 1-2 سیٹوں کے علاوہ کون سی ایسی سیٹیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی ساؤتھ پنجاب میں بھی آپ مخدوم احمد محمود کے اوپر یا گیلانی خاندان کے اوپر ہی بیٹھے ہوئے نا۔ جی سر، تو یہ اس لیے، اور یہی وجہ ہے کہ زرداری صاحب دو چکر لگا کے گئے ہیں لاہور سے، کچھ زیادہ لوگوں نے ان کو رسپانس نہیں دیا، کیونکہ جو حلقے کے لوگ ہوتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے مقامی علاقے میں پیپلز پارٹی کا ووٹ ہے بھی یا نہیں ہے۔ صحیح۔ ایسے کون جا کے ٹکٹ لے لے گا جب ان کو پتا ہوگا کہ نیچے ووٹ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا لینا ہے؟ سلمان نبی صاحب، اس تمام تر سیناریو میں اگر انٹری ہو جاتی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، تو وہ کتنا اثر انداز ہوگا سر الیکشنی حوالے دیکھیے سے؟ ویسے تو پی ایم ایل این کو بڑا بوسٹ اپ ملے گا اگر نواز شریف صاحب پاکستان واپس آتے ہیں، اچھا، لیکن میرا سوال یہ کہ کیا شہباز شریف آنے دیں گے ان کو؟ کیونکہ شہباز شریف تو خود ایک متبادل وزیر اعظم کے طور پر اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، آج کراچی میں بہت بولے ہیں، جی وہ تو اپنے آپ کو ایک متبادل وزیر اعظم کے طور پہ دیکھ رہے ہیں نا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ شہباز شریف سے زیادہ کمفرٹ ہے نواز شریف کے مقابلے میں، اور تیسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے اوپر ابھی قانونی رکاوٹیں ہیں۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے پلیٹ میں رکھ کے دی جائے، وہ کسی جدوجہد کے لیے نہیں آنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کی ڈیل ہو اور اس ڈیل کے بعد وہ پاکستان جائیں اور ان کے اوپر جو ہے نا اقتدار کا ہما جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ تو مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے نواز شریف صاحب کی واپسی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں۔
اگر سر وہ الیکشن میں آ جاتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی پہ اثر ہوگا پنجاب کی حد تک؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ نواز شریف صاحب کافی عرصے سے آؤٹ ہے اور ووٹر کو ضرور فرق پڑے گا، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ فرق نہیں پڑنے والا، لیکن یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ ان کے آنے سے کوئی انقلاب آ جائے گا، ایسی کوئی چیز مجھے نظر نہیں آ رہی۔ کوئی بڑے نام پی ٹی آئی کے جو ابھی بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ میاں صاحب آ جائیں ان کے ساتھ شمولیت؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی پی ٹی آئی کا بندہ جو ہے نواز شریف صاحب کا منتظر ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی چیئرمین کی گرفتاری نظر آ رہی ہے سر آپ کو؟ دیکھیے کوشش تو کی جا رہی ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکے، لیکن کس مقدمے میں گرفتار کریں گے؟ ابھی تو مقدمے چل رہے ہیں نا جی سر۔ یا تو آپ مقدموں کا فیصلہ کروائیں اور مقدموں کے فیصلوں سے بھی ان کو نااہل کیا جائے گا نا زیادہ سے زیادہ، جی لیکن آپ کسی بندے کو، نااہل آدمی کو انتخابی مہم میں جانے سے تو نہیں روک سکتے، جی ٹھیک ہے نا؟ وہ الیکشن کی کمپین میں تو جائیں گے نا، لیکن اگر آپ نے ان کو وہاں سے روک کے نظر بند کرنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے گھر کے اندر، تو اس کا مطلب ہے پھر الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ سوالات تو اٹھیں گے نا۔ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ الیکشن بھی 2012 کی طرح اسٹیٹمنٹ الیکشن ہو رہا ہے، ایک پارٹی کو اس وقت لے کے آئے تھے 18 کے الیکشن میں، اب اسی پارٹی کو باہر نکال کے دوسری پارٹی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ قومی اسمبلی ऐं सेनेट जे गॾियल मुश्तरका इजलास में इलेक्शनी एक्ट 2023 जो बिल जेको आहे उहो मंज़ूरु कयो वियो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु निगरान हुकूमत खे बाअख्तियार बणाइण जा पिणु इन में हिकु बिल आहे उहो मंज़ूरु कयो वियो आहे। इलेक्शन एक्ट 2017 में 54 तरमीमूं कई वियूं आहिनि ऐं हाणे जेका निगरान हुकूमत हूंदी उहा माज़ी जी भेट में वधीक बाअख्तियार हूंदी। उहा न रुगो मुल्की मामलनि में बल्कि आलमी जेके इदारा आहिनि उन्हनि सां न फ़क़ति उहो ॻाल्हि ॿोल करे सघंदा, न फ़क़ति उन्हनि सां उहो मीटिंग करे सघंदा बल्कि उहो मुआहिदा पिणु करे सघंदा। प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीउ हिकु जेको बिल मंज़ूरु थियो आहे उहो उन जा बुनियादी सबब कहिड़ा नी, ॿियो त छा अञा इम्कान आहिनि त निगरान सेटअप खे को बार बार चयो पियो वञे त तवील कयो वेंदो, उन जा केतिरा इम्कान आहिनि? इन्हनि ॿिन्हिनि मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ क़ानूनदान, तजे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब शुआब ओस्तो साहब, ऐं असांखे इस्लामाबाद में जॉइन कंदो टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जो रिपोर्टर सीनियर सहाफ़ी ज़ुल्फ़कार गुरामानी। साईं शुआब साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं त सभ खां पहिरियां त बक़ौल हिकु क़ानूनदान जे, बक़ौल हिकु सीनियर लेखक जे ऐं तजे निगाह जे, तव्हां हिन बिल खे कीअं पिया ॾिसो जेको एॾो तकिड़ो इन्हनि पास करायो आहे सर, ऐं बिल्कुलु हुकूमत जे आख़िरी हिसे में? ॾिसो, इहो बिल जेको आहे दरअसल IMF सां जेको हुननि जो एग्रीमेंट थियो आहे उनजो हिसो आहे। जी सर। IMF जॾहिं हिननि सां इहो जेको मुआहिदो पे कयो उन वक़्तु इहो बहस ज़रूरु थियो ऐं हिन ते तमामु घणो IMF जे तरफ़ां इहो मुतालबो हुयो त तव्हां असांखे गारंटी ॾियो त जेके तव्हां मुआहिदे में शिकूं, जेके शर्तूं असांजूं क़बूल कयूं आहिनि उहे तव्हां कंटिन्यू कंदव, चाहे कहिड़ी बि गवर्नमेंट हूंदी, चाहे हीअ गवर्नमेंट हूंदी या ईंदड़ गवर्नमेंट हूंदी। इहे 9 महीननि जो जेको हिननि इहो एग्रीमेंट कयो आहे, इहो एग्रीमेंट तव्हां एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट कंदव। छाकाणि त माज़ीअ में ईअं ई थींदो रहियो आहे त IMF सां एग्रीमेंट थींदा रहिया आहिनि, पर सवाइ हिकु या ॿिनि एग्रीमेंट जे उहे सभई एग्रीमेंट्स जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते उन्हनि खे उन्हनि इम्प्लीमेंट न कयो आहे। जी सर। हिन दफ़े हिननि, छाकाणि त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी सूरत हाल फाइनेंशियली ॾाढी ख़राबु हुई ऐं असां डेस्परेट हुआसीं, वधीक मुश्किलातूं हुयूं, तंहिंजे करे हिननि इहो एश्योरेंस ॾिनो त ठीकु आहे, असां न सिर्फ़ु लिखत में तव्हांखे इहा जेको आहे सो एश्योरेंस था ॾियूं बल्कि असां लेजिस्लेशन बि कंदासीं। जी सर। तो हाणे उहो कानून साज़ी इन करे कई वई आहे त जेकॾहिं हीअ हुकूमत जॾहिं वञे थी त इन खां पोइ जी जेका हुकूमत ईंदी उहा बि इन मुआहिदे खे जेको आहे सो हिन में का कंहिं क़िस्म जी तरमीम न कंदी ऐं जेको मुआहिदो थियो आहे उनजी हिकु हिकु शिक जेका आहे उहा उनजी तामील थींदी। जी सर। तो उनजे करे हिननि खे इहो बिल पास करणो हुयो, हिननि बिल पास कयो आहे। मां नथो सम्झां त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन बिल खे जेको आहे हिन ते सही न कंदो, उहो यकीनन सही कंदो, छाकाणि त जेकॾहिं उहो सही नथो करे त इन सां IMF जे सॼे मुआहिदे ते हिन जा असर पवंदा। पर शौब साहब, हो जंहिं पार्टी सां उनजो तालुक़ु हुयो उहा पार्टी त बार बार इन मुआहिदे न करण जे कोशिशूं कंदी रही आहे, पर इन केस अगरि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कंहिं सबबु ॼाण आहे, बुनियादी तौर ते उनजो इहो राइट बि आहे, अगरि उहो इहो बिल वरी ॿीहर पार्लियामेंट में मोकिले थो त पोइ त सर क़ौमी असेंबली त हूंदी कोन,
सिर्फ़ु सेनेट हूंदी पोइ हिन बिल जी मंज़ूरी जा कहिड़ा प्रोसेस हूंदा सर? ॾिसो जॾहिं बिल वापसि ईंदो आहे त बिल या त अमेंड थींदो आहे जी सर। या वरी उहो ई बिल वापसि हलियो वेंदो आहे, छाकाणि त ॿिन्ही हाउसिस जो जॉइंट जेको आहे हुन में ऑलरेडी अप्रूवल मौजूदु आहे। जी सर। जेकॾहिं प्रेसिडेंट वापसि बि मोकिलींदो त उन खां पोइ उनखे ॿीहर अप्रूव करण जी ज़रूरत कोन्हे, अप्रूव त थियल आहे ऑलरेडी। सिर्फ़ु हुन में अमेंडमेंट्स जेकॾहिं करणी हूंदियूं आहिनि तो पार्लियामेंट पाबंद, नेशनल असेंबली या सेनेट पाबंद न आहे जी सर। प्रेसिडेंट जे एतिराज़नि खे जे बुनियाद ते जेको आहे सो हुनखे तरमीम करे ऐं पोइ वापसि मोकिले, पोइ साॻियो ई बिल वापसि मोकिले सघनि था। ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं प्रेसिडेंट नथो हुनखे जेको आहे सो अप्रूव करे त तॾहिं बि पोइ उहो बिल पास सम्झो वेंदो आहे। अच्छा सर, पर शौक़ साहब हिकु दफ़ो ॿीहर अचूं पिया, हिकु बिल मंज़ूर थियो ऐं हिकिड़ी ॿी जेका ॿियूं हिकु ख़बरूं अचनि पियूं सहाफ़ती हल्कनि मां ऐं मुख़्तलिफ़ हल्कनि मां, उहा इहा आहे त हीअ हिकु निगरान सेटअप हूंदो। हिकु त उहो माज़ी जे भेट में वधीक बाख़्तियार हूंदो, हिन बिल खां पोइ त उहो वधीक बाख़्तियार हूंदो। ॿियो उहो सिर्फ़ु 60 या 90 ॾींहं लाइ न हूंदो, उहो घटि में घटि 6 महीननि लाइ हूंदो। त अव्हांखे छा लॻे पियो को चांसिस आहिनि त हिन भेरे हिकु निगरान सेटअप हूंदो उहो तवील हूंदो, छाकाणि त पंजाब ऐं KPK में त तवील ऑलरेडी थी चुको आहे। हिते अव्हांखे वफ़ाक़ में बि ड्रिघे मुदे वारो निगरान सेटअप नज़र अचे पियो? ॾिसो हिन वक़्तु मुल्क में को आइनी निज़ाम त राज आहे कोन। अमली तौर ते हाणे त जेको निज़ाम आहे उहो सॼो जो सॼो जेका हिन वक़्तु सियासी हिकिड़ी मख़सूस सूरताल आहे जी सर, उनजे मुताबिक़ उहो निज़ाम पियो हले। जेकॾहिं तव्हां आइन ऐं कानून जी ॻाल्हि कंदा त पोइ जीअं तव्हां पाण चयो त जॾहिं पंजाब जी असेंबली डिज़ॉल्व थी हुई त उन खां पोइ इलेक्शन्स थियणु घुरिबा हुया ऐं उहो विदिन 3 months थी वञा हुआ, उहो न थिया। उन ते सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू कयो, उनखे उनजी तामील न थी। जी यानी हिन वक़्तु न त सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर जी का हैसियत रही आहे, न आइन में ॾिनल जेके मैंडेटरी यानी ज़रूरी जेके शिकूं आहिनि, जेके लाज़मी जेके शर्तूं आहिनि त तव्हां 60 ॾींहंनि में जेकॾहिं मुदत पंहिंजी पूरी थी करे असेंबली त हुनखे 60 ॾींहंनि में तव्हांखे इलेक्शन्स कराइणा आहिनि। पर जेकॾहिं उन खां पहिरियों डिज़ॉल्व थी थिए त पोइ तव्हांखे 90 days में कराइणा आहिनि। जी सर। हाणे इहो कानून आइन में इहा शर्त ॾिनल आहे त तव्हांखे इहो लाज़मी आहे। पर तव्हां ॾिठो त उहो KP ऐं पंजाब में उनखे बावजूद सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर जे बि उनजी तामील न थी ऐं मुल्क पियो हले। सो जेकॾहिं सुभाणे इलेक्शन नथा थियनि हुनजी वजह का ॿियो को आइनी जेको मुआशी बहरान थो थी पवे या के अहिड़ियूं ॿियूं वजूहात अचनि थियूं या सम्झनि था जेके हलाइनि था मुल्क जी सर, त जेका हुकूमत ईंदी उहा शायदि अहिड़ी हूंदी जेका असांजे मर्ज़ीअ जी न हूंदी या हुनजे अचण सां मसइला थींदा। त पोइ हाणे त मां सम्झां थो त जेको मौजूदा निज़ाम आहे उन में त ख़ुदि सुप्रीम कोर्ट जे ऑर्डर जी बि का अहमियत न रही आहे। उनजे करे सभु कुझु मुमकिन आहे। पर मां सम्झां थो त सियासी नुक़्ते निगाह खां PDM जे लाइ इलेक्शन्स पोस्टपोन करणु उहे नुक़सानकार थी सघनि थियूं, छाकाणि त PTI खे ख़तमु करणु या कमज़ोर करणु उहो कमु जेको आहे सो उन्हनि जे लाइ थी चुको आहे। मैदान साफ़ आहे। PTI जी जेका ऑर्गेनाइज़ेशन आहे उहा उनखे टोड़ियो वियो आहे ऐं उनखे बिल्कुलु कमज़ोर कयो वियो आहे। शाह साहब अव्हां जेका ॻाल्हि कई सुप्रीम कोर्ट जे बक़ौल अव्हां जे त उनजे ऑर्डर जी बि हाणे ॼण त ख़बर ई नथी पए त उन ऑर्डर खे बि नथो मञियो वञे। शाह साहब हिकिड़ो सुवालु, छाकाणि तव्हां सीनियर कानूनदान आहियो, चीफ जस्टिस जेको सो मोटो वरितो सर इलेक्शन 90 ॾींहं में कराइण वारो, उहो सर अव्हांखे किथे थींदे नज़र अचे पियो? काॾे हले वियो सर विच में? मां उहा ई त गुज़ारिश पे कई त हिन वक़्तु जेको असां सम्झूं था त शायदि को आइन ऐं कानून जी हुकुमरानी आहे, अहिड़े क़िस्म जी का ॻाल्हि कोन्हे। जिते ज़रूरत पवे थी उते आइन ऐं कानून ॿिन्ही खे इग्नोर थो कयो वञे
जी सर। ऐं अदरवाइज़ बाक़ी रोज़मर्रा जा नंढा वॾा मामला जेके आहिनि उहे हुन में आइन ऐं कानून पियो हले, पर जेके बुनियादी ऐं रियासती मामला आहिनि, मसलन हाणे इलेक्शन जमूरियत जो बुनियादी जुज़ आहे, ऐं तव्हां जेकॾहिं इलेक्शन्स खे ई जेको आहे सो पोस्टपोन करे छॾंदव त उन सां यकीनन जमूरियत अॻु में ई असांजी कमज़ोर आहे, वधीक कमज़ोर थींदी। उनजे करे मां सम्झां थो त PDM वारा बि ख़ासि तौर ते पीपल्स पार्टी ऐं PMLN न चाहींदी जी सर। इलेक्शन्स पोस्टपोन थियनि, छो त हुननि जे लाइ हिन वक़्तु तमामु सुठो माहौल आहे, ऐं पंजाब में बि PTI खणी भली केतिरी बि मक़बूल हुजे, जी सर। पर PTI जी जेका ऑर्गेनाइज़ेशन आहे उहा हिन वक़्तु इंतिहाई रियासती दबाव में आहे, हुननि जा जेका मेन लीडरशिप आहे उहो सभु भॼी विया। जी सर। ॾाढो हिकु ॿ जेको बचियो अथनि उहे बि एतिरा तव्हांखे नज़र कोन था अचनि पब्लिक सीन ते। जी। उनजे करे पीपल्स पार्टी ऐं PMLN ऐं मौलाना फज़ल रहमान त चाहींदो त असां जेको आहे सो हिन PTI एस्टेब्लिशमेंट जे जहिड़े जो फ़ाइदो वठूं ऐं असां जेको आहे सो इलेक्शन करायूं, इलेक्शन खटूं। साहब अगरि इलेक्शन डिले पई थिए त पोइ सर उनजो नुक़सानु तव्हां सम्झो पिया त PDM खे थींदो, फ़ाइदो कंहिंखे थींदो सर? ॾिसो, नुक़सानु सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु आवाम खे थींदो, हिननि खे को नुक़सानु कोन्हे, हिननि जा त पेट भरिया पिया आहिनि, हिननि वटि ॿियो हिननि जो ॾिसो न पहिरियों दफ़ो हाणे सेम पेज ते अची विया आहिनि हे एस्टेब्लिशमेंट सां, सो हिननि जी त चइबो आहे न त लॉटरी निकिती आहे। जेको इमरान ख़ान जेका ग़लति सियासत कई ऐं पंहिंजी एॾी ज़बरदस्त पंहिंजी मक़बूलियत विञाए छॾी, जी, उनजो को सियासी फ़ाइदो न वठी सघो, जी सर, उहो त हिननि जे लाइ लाज़मी आहे। हाणे कंहिं बि सूरत में इमरान ख़ान खे मां नथो सम्झां त एस्टेब्लिशमेंट अचणु ॾींदी। हाणे जेकॾहिं इमरान ख़ान खे नथी अचणु ॾे ज़ाहिर आहे पोइ त ऑल्टरनेटिव हे ई आहिनि, ॿियो त कोई कोन्हे। इन करे हे ख़ुशि आहिनि ॾाढा, ख़ुशि ज़रूरु आहिनि, पर हिननि खे थोरी परेशानी तव्हां वारी ॻाल्हि बि आहे त भई ईअं त न थींदो त असांखे वरी जेको आहे सो साम्हूं कुझु ॾेखारे ऐं पोइ वरी बाद में कुझु ॿियो निकिरे ऐं असांखे बि जेको आहे विहारे छॾनि वेटिंग रूम में। बिल्कुलु सही था चओ, कुझु बि थी सघे थो हिन मुल्क में। जॾहिं ॾिसो तव्हां आइन कानून खे जॾहिं कॾहिं फिटी करे छॾियो त पोइ तव्हां जंहिंजी लठ तंहिंजी जेको आहे सो गऊं। वॾी महिरबानी शहाब ओस्तो साहब, मां ॾाढो तफ़सीली तौर ते क़ानूनी जेको हुनजा नुक़्ते नज़र आहिनि उहो ते बि पंहिंजो तर्जु ॾिनो, ऐं अव्हां जो इहो चवणु आहे त छाकाणि त पाकिस्तान हिन वक़्तु जेको कुझु सियासत में थिए पियो, जेको को त हुकूमती वहिंवार में थिए पियो, हुन में कुझु कंहिं बि इम्कान खे रद्द नथो करे सघिजे। इहो बि मुमकिन आहे त हीउ जेको निगरान सेटअप जंहिंजे लाइ अॼु कानून साज़ी कई वई आहे त उनखे बाख़्तियार बणायो वेंदो, उहो माज़ी जी भेट में तमामु वधीक बाख़्तियार हूंदो, उहो इन हद ताईं बाख़्तियार हूंदो त उहो न सिर्फ़ु हुकूमती मामलनि में वधीक बाख़्तियार हूंदो, बल्कि उहो आलमी इदारनि सां यानी IMF ऐं वर्ल्ड बैंक जहिड़नि इदारनि सां पंहिंजा मामला सिधा बि करे सघंदो ऐं उन्हनि सां मुआहिदा पिणु करे सघंदो। उन विच में इहो पिणु इम्कानु आहे त हीअ को निगरान सेटअप अचे पियो, उहो फ़क़ति 3 या 2 या 3 महीननि लाइ न, बल्कि उहो अञा हुन खां वधीक एक्सटेंड बि करे सघे थो पियो। हाणे अगरि हू एक्सटेंड करे थो पियो त उनजा फ़ाइदा कंहिंखे थींदा, नुक़सान कंहिंखे थींदा, उहे बि मां शहाब ओस्तो साहब खां मालूम कयो। अॼु जेको बिल जेको मंज़ूर थियो आहे इलेक्शनी एक्ट तरमीमी बिल 2023, उहो 2017 मां 54 तरमीमूं कयूं वयूं आहिनि। बुनियादी तौर ते तरमीमूं छा कयूं वयूं आहिनि, इहो तकिड़ो थियो आहे, इहो ॼाणींदासूं। ऐं ज़ुल्फ़िकार गुरामानी असांखे इस्लामाबाद में जॉइन कयो आहे, सीनियर सहाफ़ी आहे, टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जो ब्यूरो चीफ आहे। ज़ुल्फ़िकार प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद। ज़ुल्फ़िकार, इहो ॿुधाइजो त हिकु त तकिड़ो बिल मंज़ूर थियो आहे, पहिरियां त जेके इतादी आहे उन्हनि खे एतिराज़ हो, पोइ इतादी राज़ी थी आहे। इतादियुनि खे एतिराज़ कहिड़नि शिकनि ते हुयो, कहिड़ा मामला हुया वरी पोइ जेके सेटल थी वियासीं? ॾिसो, बुनियादी तौर ते जेकी बिल मंज़ूर जेको थियो आहे, उन बिल जे हवाले सां हुकूमत ऐं इतादियुनि जे विच ते निगरान सेटअप जे हवाले सां मामला जेके हुआ उहे अञा उकलाइजी न सघिया हुआ। इसाक़दार जो नालो बि आयो ऐं उन खां पोइ इतादियुनि जे अंदरि में यानी इतादी जेकी अॻुवान आहिनि उन्हनि खां अलावा उन्हनि जा मेंबर आहिनि या ॿाहिरि, इहा हिकिड़ी सूरत हाल बहस हेठि हुई त निगरान सेटअप जेको हूंदो उहो उनजी मुदत केतिरी हूंदी, असेंबली 8 अगस्त ते वेंदी या
12 अगस्त ते वेंदी। त इहे बुनियादी तौर ते मामला हुआ, पर इन्हनि मामलनि खां इलावा जेके मामला हुआ त अॻु में ई जेको इलेक्शन एक्ट हुयो 2017 जंहिंमें तरमीमूं आयूं पे, त उन्हनि तरमीमुनि जे हवाले सां कमेटी में इहो मामिलो पियल हुयो। पर जेका नई सूरत हाल आई उन में इहो चयो वियो त निगरान जेको वज़ीर आज़म आहे, जेको हींअर बि जेको 230 जेका जंहिंमें तरमीम जो मामिलो साम्हूं आयो पिए त उन ते बहस थियो पिए, त उहो बुनियाद बणियो त वज़ीर आज़म जेको निगरान वज़ीर आज़म हूंदो उनखे जेकॾहिं अख़्तियार ॾिना था वञनि त उन अख़्तियार ॾियण जा जेके बुनियादी सबब आहिनि या उनजो स्कोप जेको आहे उहो छो वधायो पियो वञे। त उहे सवाल हुआ जंहिं ते अयाज़ सादिक जेकी इस्लाहाती कमेटी में तव्हांखे यादि आहे त उहो घणे वक़्त खां वठी इन ते कमु कनि पिया, पर अॼु ख़ुसूसी तौर ते उनखे इहो इजलास ॿीहर बि तलब करणो पियो ऐं उनखां पोइ गॾियल पार्लियामेंट जो इजलास हुयो। त बुनियादी तौर ते उहे सबब हुआ निगरान सेटअप में निगरान वज़ीर आज़म खे अख़्तियार वधाए ॾियण जा जेके सबब हुआ उहे हुकूमत खे सम्झाइण में मुश्किल पेश आई पिए। अच्छा, भला इहो ॿुधाइजो त हीअ को इलेक्शन एक्ट थियो आहे उन में 54 तरमीमूं कयूं वयूं आहिनि। ख़ासि तौर ते निगरान सेटअप जे हवाले सां कहिड़ियूं तरमीमूं कयूं वयूं आहिनि जंहिंसां निगरान सेटअप वधीक मज़बूत थींदो, ऐं ॿियो छा इहो इम्कानु आहे त जेको निगरान सेटअप हूंदो उहो 2 महीननि लाइ न उनखे अञा वधाए उनजो मुदो अञा वधाए बि सघिजे थो? ॾिसो, बुनियादी तौर ते त हुकूमत जेका हींअर मौजूदु आहे ज़ाहिर आहे त उन में इत्तेहादी उन जा हिसेदार आहिनि। हींअर बि जॾहिं ही इजलास थियो आहे त उन में जेके PTI जा अॻुवान हुआ उन्हनि एतिराज़ु कयो आहे, मियां रज़ा रब्बानी उन ते एतिराज़ु वारियो आहे, पर बाक़ी कसरत राय सां ही बिल मंज़ूर थियो आहे। त इन में त जेकॾहिं तव्हां हुकूमत जो या इत्तेहादियुनि जो ओपिनियन मालूम करण जी कोशिशि कयो त उन्हनि खे ज़ाहिर आहे त जॾहिं बिल में उन्हनि इतफ़ाक़ कयो आहे त उन्हनि खे इन समूरे मामले ते एतिराज़ न आहे। पर इहा ॻाल्हि ज़रूरु मौजूदु आहे। हींअर बि जेकी छो जो कमेटी जेका हुई इन कमेटी जे अंदरि सिर्फ़ु पार्लियामेंट जो गॾियल इजलास जो मामिलो न आहे, पर कमेटी में उन खां अलावा ॿाहिरि जा जेके जीअं पिलडाट आहे या ॿियूं ॿिया जेके आहिनि उन्हनि खां तजवीज़ूं वरितियूं वयूं हुयूं त इलेक्शन एक्ट में तरमीम कहिड़े क़िस्म जी कई वञे। उहे समूरियूं तरमीमूं उन ते बहस थियो हुयो त इन समूरनि मामलनि खां पोइ निगरान सेटअप जे अंदरि निगरान वज़ीर आज़म खे अख़्तियार ॾियण जो जॾहिं मामिलो आयो त उनजो बुनियाद हिकु इहो बणियो त IMF सां जेके हींअर मुआदो थियो आहे, IMF जे मुआदे में इहो आहे त यानी उन्हनि शहबाज़ शरीफ़ सां मुआदो कयो आहे, पर इहा सूरत हाल बि आहे त हीउ जेको प्रोग्राम IMF ॾे पई उहो हिकिड़े स्टैंड बाय वारे अंदाज़ में आहे ऐं उनखां पोइ जेका निगरान सेटअप ईंदो ऐं उनखां पोइ इलेक्शन थींदी, इलेक्शन में जेका नई हुकूमत ईंदी त इहो समूरो मामिलो IMF सां डिस्कस थियल आहे। पर हिते इहा सूरत हाल साम्हूं अचे पई त अयाज़ सादिक जेका वज़ाहत बि ॾिनी हुई त कंहिं बि क़िस्म जो को नओं मुआदो निगरान वज़ीर आज़म न कंदो, पर ऑन गोइंग जेकी बि मुआदा हूंदा त उन्हनि खे त रोके नथो सघिजे। उन जा सैलाब सां सलाड़ियल मामला बि बहस हेठि आया त हुकूमत सैलाब जे मामलनि में जेकी बि इंटरनेशनल मुआदा कया आहिनि या उन हवाले सां जेके मीटिंगूं कयूं आहिनि त उन्हनि खे कीअं रोके सघिजे थो, प्राइवेटाइज़ेशन जा मामला कीअं रोके सघजनि था। त हुकूमत इन हवाले सां इहा वज़ाहत ॾिनी आहे त निगरान वज़ीर आज़म को बि नओं मुआदो न कंदो, पर कंहिं बि पुराणे मुआदे खे जेका हुकूमत करे वई आहे उनखे रोके बि नथो सघिजे, उनखे कंटिन्यू कंदो। इहो जेको सुवालु आहे इहो घणे खां घणो सुवालु बहस हेठि रहियो आहे त जेको निगरान सेटअप अचे पियो त उहो 2 महीननि लाइ या 3 महीननि लाइ आहे या इहो कंटिन्यू कंदो। ऐं जेकॾहिं इन क़िस्म जा ख़दशा जेकी हींअर बि बहस हेठि आहिनि त पोइ इन ख़दशनि खे हुकूमती इत्तेहाद जे अंदरि बि ज़ेर बहस अचण खां पोइ ज़ाहिर आहे त इहो जेकॾहिं ख़दशो उनजो किथे बि को हक़ीक़त जे बुनियाद ते इहो ख़दशो आहे त पोइ ज़ाहिर आहे त इहो सुवालु हुकूमत ॾांहुं वेंदो त हुकूमत इहो सभु कुझु ॼाणींदे अहिड़े क़िस्म जी तरमीम छो आणींदी जंहिंमें शहबाज़ शरीफ़ हुकूमत खे ख़बर हुजे त निगरान जेको सेटअप आहे उहो 2 महीननि या 3 महीननि लाइ न आहे, इहो अॻिते वेंदो त इहो सुवालु आहे त जेका शहबाज़ शरीफ़ जी हुकूमत आहे इहो सभु कुझु छो कंदी। तंहिं करे हुकूमती इत्तेहाद हींअर उनखे क़ाइल कयो वियो आहे ऐं बिल जेको आहे उहो मंज़ूर थियो आहे। अच्छा, ज़ुल्फ़िकार इहो बि ॿुधाइजो त असेंबली टोड़ण ऐं निगरान सेटअप जे हवाले सां बि मुशावरती अमल तेज़ थी वियो आहे। आसिफ़ ज़रदारी जूं शहबाज़ शरीफ़ ऐं शहबाज़ शरीफ़ जूं मौलाना फज़लुर रहमान सां बि मुलाक़ातूं थियूं आहिनि। को हतमी नालो हिन वक़्त ताईं थियो आहे, का इनसाइड आहे त कंहिं हिकिड़े नाले ते 3 वॾियूं पार्टियूं जेके आहिनि उहे मुतफ़िक़ थी वियूं हुजनि?
ॾिसो हींअर त इन हवाले सां का बि वाज़े सूरत हाल न आहे। जेका हुकूमत जी इहा पॉलिसी रही आहे त हींअर इन हवाले सां शहबाज़ शरीफ़ यानी इन खां अॻु में असांखे ॿुधायो वियो हो त पहले जेका शहबाज़ शरीफ़ जे तरफ़ां कमेटी जुड़ियल आहे 5 मेंबरनि ते मुश्तमिल, उहा इन हवाले सां मुलाक़ात कंदी, पर हींअर ख़ुदि इसाक डार बि इन हवाले सां वज़ाहती स्टेटमेंट चओ या इन हवाले सां जेकी मीडिया सां टॉक कंदो रहियो आहे, उन में बि हुन वज़ाहत कई आहे त शहबाज़ शरीफ़ पाण इन निगरान वज़ीर आज़म जे मामले ते इत्तेहादियुनि खे एतमाद में वठंदो या नाला वठंदो या सलाह कंदो, ऐं उन खां पोइ अपोज़िशन लीडर सां जेको आइनी तरीक़ो आहे उन सां इहो सॼो मामिलो डिस्कस करण खां पोइ इहो नालो साम्हूं ईंदो। ज़ाहिर आहे त अपोज़िशन लीडर बि पंहिंजा नाला ॾींदो जेको कानूनी तरीक़ो आहे, त उन खां पोइ इहो हतमी जेको नालो आहे उहो साम्हूं ईंदो। जेकॾहिं न अची सघियो त पोइ इहो कमेटी में मामिलो वेंदो, ऐं जेकॾहिं कमेटी बि तय न करे सघी त पोइ इलेक्शन कमीशन में इहो मामिलो वेंदो। पर हिते जेका सूरत हाल आहे उन में शहबाज़ शरीफ़ सां आसिफ अली ज़रदारी साहब या बिलावल भुट्टो ज़रदारी या इन खां अॻु में मौलाना फज़ल रहमान MQM ऐं उन खां अलावा सरदार अख्तर मेंगल ताईं जी मुलाक़ात थी चुकी आहे। त नाला ज़ाहिर आहे त ज़ेरे गौर ज़रूरु हूंदा, पर उनखे का हतमी जेका सूरत हाल आहे उहा हींअर ताईं न थी आहे। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार गुरामाणी, साईं शुआब उस्तो साहब ऐं ॿिन्हिनि मौज़ूअ महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते इलेक्शन एक्ट 2023 में जेके शिकूं तरमीम थियूं आहिनि उन जा ईंदड़ ॾींहंनि में ख़ासि करे निगरान सेटअप जे हवाले सां उहा केतिरी पावरफुल थींदी, निगरान सेटअप केतिरो पावरफुल हूंदो, ऐं निगरान सेटअप जे हवाले सां हिकु मुशावरती अमल आहे 3 वॾनि पार्टियुनि में, पीपल्स पार्टी, नून लीग ऐं JUI जे विच में, उन ते बि अवां इनसाइड बि ॿुधियो ऐं तजियो बि ॿुधो। प्रोग्राम जिते वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थी थो पए, असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।